ଇ ଭିତରୁ ଏତ୍କିଟେ ଛୁଆ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାହାରୁଛନ୍ ଟିକେ ଅଟକ ଜାନ୍ମା। ମାଟିର ଘରେ ଲିପ୍ସନ୍ ଖତ ଇ ଚାଷୀ ପିଲାର ଭିଡ଼ିଓକେ ଫେର୍ ଥରେ ସମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ କରିଛେ ବାଦଲିଆ ଆଉ ଇ ବାଦଲିଆ ପାગે ମୁଇଁ ବାହାରି ପଡଲି ଖଇରମାଲ ଗାଁକେ। ଆଜି ଗାଁ କେଏନଏଜ ରୁ ଭିଜିଟ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଖଇରମାଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡବେ ଆଉ କଥା ଲାଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଲାଗି ଜାଗାରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛେ। ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରଇଂ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ କେତେଟା ବାସି ଆଉ କଲର ଘରରେ ସଜେଇ ଦେସି। ତାଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ଲାଗି ଖାସ୍ ଛୁଆମାନେ ଏ ଫୁଲଟା ବନେଇଛନ୍। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା बाद फाइनाली इटा रेडी करि पारली केनता अछि जे कमेंट करो। सबु छुआ माने जाइथिसन पढ़ी फाइनाली आमे क्लब घर के पूरा डेकोरेट करि करि सजे देलु तापरे आमे वेट करिथेसु केते बेले छुआ माने आसबे और केते बेले से माने आसबे टिके वेट कला परे छुआ माने और विजिटर भी पले आइसन तो पहला तो छुआ माने गेम खेलासन तापरे वेलकम सॉन्ग गायसन तापरे स्टोरी टेलिंग करसन बहुत सारा फोन करि सारला बाद विजिटर माने पलासन सेथिर लई बोलिकरी परा जाके छुआ ई गुटे जगह नु जमा हेतिसन।